परमात्मा भितर अच्छा आनंद समस्त ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି କଣ ସେ ଛୁଆଟାର ଅଛି ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 10 ଜଣ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଆଉ ସବୁ ତକର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଲେ ଆଉ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ତ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଏରା ଦେଖା ଦେଖେଇବା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇତେ ନା ମାଇକି ନା ଫୋନ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କଥୋପକଥନ ମିଳି ଚାଲିଗଲା ସେ ସବୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ जगन्नाथ मिश्र आनंद होती आचार्य रत्न श्रीनिवास जगन्नाथ मिश्र बास आसितारे करे सभा सावधान कराइला जातक कर्म जे आछिल विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान तार मिश्र जगन्नाथ मिश्र दान आरंभ कले कहले बहु लोक आसिले पुत्र जन्म हो लोक आस ब्राह्मण मान आस दान दवा सीधा जतकी सामर्थ्य दान ग्रहण पड़ी आमर कौन कहे छुतिका अच्छी दान कौन कर भिक आम भिक दिहबनी आम आज छुतिका आखिर आम जो शास्त्र देखुं वसुदेव जो भगवान पुत्र जन्म है वसुदेव कौन कले 1 लक्ष गाभी दान करदेली मानस दान कले बुझार दान करदे नहीं तापर जा दान कले भगवान रामचंद्र दशरथ तो जेल नथिले केते दान कले था ब्राह्मण आसुन खाली दान नहीं प्रचुर दान कले आमर गाँवली मत देख ना 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 आमर शौच छुतिका अच्छी भिकारी भिक जहाँ मुठे चावल देवे सी बंद कर नहीं बंद कर देवे छुतिका अच्छी मूर्तिका अच्छी किए दान कर जदिव मूर्तिकार दान कर छुतिकार दान कर दान शब्द सब लेखा अच्छे नहीं कराइला जातक कर्म जया विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान যৌতুক পাইলা যত ঘরে সবধন বিবেক লিখি দিল দান যেতিকি যৌতুক পাইলে অর্থাৎ যৌতুক অর্থ যেতিকি দান পাইলে জগନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଦେବନାରୀଗଣ ଆସି ସବୁ ଦେଲେ କିଏ ସୁନା ମୁଦି କଣ ଦେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ସବୁ ଦାନ କଲେ सब दान कले पुत्र जन्म हो खुशी एत लोग दान कर पुत्र को मुझे जानी एत दान कर कहीं किए आहरी वितरण कले समस्त देले जहाँ घरे थिला धन जहाँ पाइले सब दे जत नर्तक गायन बाट किंचन जन धन दिया कहल समान समस्त नर्तक गायक भाट सब आइले दान देले शिवासेर ब्राह्मणी तार नाम मारिनी आचार्य दत्तेर पत्नी संगे से सिंदूर हरिद्रा कइल कई कला नाना फल दिया पूजे नारी गण रंगे जे शिवास पंडितर स्त्री किए ना कौन यही पढ़िली मालिनी देवी अद्वैताचार्य स्त्री ना कौन सीता देवी जानवाला अद्वैत सीता देवी देश आसिक पहुंचीगले पहुंचिकी पड़शा लोक तो सब मिश्र लोक ये मिश्र सब गोटे भाई सब ब्राह्मण शासन समस्ते आसिक कौन कले हरिद्रा हरिदान हलदी हरिद्रा तैल सिंदूर सब नहीं सब विभिन्न प्रकार आखि सब आसिक पहुंचीगले पूजा कले दिया पूजे नारी गण अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजित आर्या तार नाम जार सीता ठाकुराणी सुन नाम जार सीता ठाकुराणी आचार्य आज्ञा पाया गेल उपहार लया देखिते बालक शिरोमणि सुवर्णेर करी मौली रजत मुद्रा पाशुनी सुवर्णेर अंगद कंकण सब आचार्य रत्न स्त्री कौन करे महाप्रभु देवे सुवर्ण कंकण आठी जो दौड़ी सब आनंद फुटा पैसा बांधती ना छुआकर से सब आणिकी केते लोक देले बांधिले से बहुत पूर्व रही आगुरी छुआ सब बांधती ना नवरा बांधे झुमझुम कर चलती नहीं कि सी गोटे शास्त्र आम बहुत पूरा प्राचीन संस्कृति सबुआड़े मंगला ओडिशा उत्तर प्रदेश सबुआड़े बांधे थे चलते झुमझुम चलती बांधती ना सब ये जो कमर कड़ा पैसा नहीं
ପଇସା କଣା କରି ବାନ୍ଧନ୍ତି ପଳା ପଇସା କୁଙ୍ଗୁର କେତେ କଣ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ଯେତେ ପାଇଲା ରାଜା ଲୋକ ସୁନା ବାନ୍ଧିବେ ନାଇଁ କି ରୂପା ବାନ୍ଧିବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଦୁବାବତୀ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ରଜତେର ମଲବଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ଦାନା ହାର ଗଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ନଖ ନଖ ହେମ ଜରି କଟି ସୁପଟ ସୂତ ଜରି କଟି ସୁଟ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ନକ୍ର ବାଘର ନଖ ନଖ ତା ଦେହରେ ସୁନା କିଏ ରୂପାର ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେଇ କଟି ସୂତ୍ର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କମର ବାନ୍ଧନ୍ତି ବାଘ ନଖ ବାଘ ମାନେ କେହି ମାନେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବନି ନାଇଁ କି ବେକରେ ହେମ ଜଡ଼ି କଟି ପଟ ସୂତ ଧରି ହସ୍ତପଦେ ଜାତ ଆଭରଣ ବହୁତ ଜାଗା ବାନ୍ଧିଲେ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ପଟ ଶାଢୀ ବୁନି ପୋଡା ପୋତ ପାଟ ପଟ ପାଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ମୁଦା ବହୁଳନ ଦୁର୍ବା ଧାନ୍ୟ ଗୋରଚନା ହରିଦ୍ରା କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାତ୍ର ଭରିଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଦେଲା ଚଢି ଦୋଳା ଚଢି ସଂଗଲୟା ଦାସ ଚଢି ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ପଟାରି ଭରିଆ ଭକ୍ଷ ଭୋଜ ଉପହାର ସଙ୍ଗେ ହଇଲ ବହୁହାର ସଚିଗୃହ ହଇଲ ଉପନୀତ ସବୁ ଇଏ ତ ନିଜ ଲୋକ ଆଇଲେ ଦେବତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣିଦେଲେ କେତେ କଣ ଦେଲେ ତା ଠିକ ନାହିଁ ଦେଖିଆ ବାଳକ ଠାମ ସାକ୍ଷାତ ବନ ମାତ ଦେଖି ବିପରୀତ ସର୍ବଙ୍ଗ ସୁନିର୍ମାଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ସର୍ବଙ୍ଗ ସୁଲକ୍ଷଣମୟ ଏସବୁ ଗଣନା କଲେ ତ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଆଇଲେ ନିରାମ ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ଅଜା ଆସିଲେ ନିରାମ ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ଅଜା ଯେ ବଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ଆସି ସବୁ ଗଣନା ଦେଖାଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି